हजरत इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो मदीना मुनव्वरा को छोड़ते वक्त अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक पर हाजिर हुए होंगे और सलात व सलाम अर्ज करके रुखसत की इजाज़त तलब की होगी। उस वक्त आपकी क्या कैफियत होगी? दिल डूब रहा होगा, आंखें नम हुई होंगी, सीने मुबारक गम से फट रहा होगा। लबों पर ये अल्फाज होंगे, कांधों पर चढ़ाकर खिलाने वाले नाना जान, आगों से रहमत व मोहब्बत में लेकर लोरियां देने वाले नाना जान, माथे पर रुखसार और लबों पर चूमने वाले नाना जान। आज मेरा हाल देखो, मैं गमगीन व परेशान हूँ, अस्कबार हूँ, इसलिए कि आपका ये मुक़द्दस शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वो शहर जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज और महबूब है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा यहाँ रहना दुश्वार हो गया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। इधर रोज़े अनवर में नाज व नियम से पालने वाले नाना जान, जिन्होंने अपने नवासे हुसैन के लिए अपने लखते जिगर फर्जंद इब्राहीम को कुर्बान कर दिया था, उनकी क्या हालत हुई होगी, ये तसव्वुर दिलों को पास पास कर देता है। ये दिन कैसा दिन था, सख्त रंज व अलम का दिन था कि नवासे रसूल जिगर गोसे बतूल अपने नाना जान से जुदा हो रहे हैं। जुदा भी कैसे, हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो रहे हैं। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अपनी वालिदा माजिदा हजरत खातून जन्नत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अपने बिरादर मुअज्जम सैयदना इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ियारत के लिए जन्नतुल बकी में हाज़िरी दी। फिर अपने नाना जान से आखिरी सलाम पेश करने के लिए रोज़े मुक़द्दसा पर हाज़िरी दी। सलात व सलाम अर्ज करने के बाद आप पर नींद का गलवा तारी हुआ तो क्या देखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हैं और मेरे सर को अपनी आगों से रहमत में ले लिया। हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उम्मत की जफ़ाओं से तंग आकर और यजीद पलीद की बैत न करने की वजह से आपका मुक़द्दस शहर मदीना छोड़ रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि दोबारा आपकी ज़ियारत नहीं कर सकूँगा। हुजूर रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हुसैन, अन करीब तू मेरे पास आ जाएगा और मैं देख रहा हूँ कि तू भूखा प्यासा करबला की ज़मीन पर शहीद हो रहा है। ए मेरे हुसैन, सब्र करना और अपना काम पूरा करना। ज़्यादा देर नहीं गुजरेगी कि तू भी अपने बाप, अपनी माँ और मेरे पास पहुंचकर हमारे साथ खाने वहीसत पर बैठकर मुखालिकुल इबाद की रहमतों से माला माल होगा। इसके साथ ही इमाम हुसैन बेदार हो गए। आपको अपनी शहादत का यकीन हो गया। इसी शौक़े शहादत में आपने मक्का मुअज़्ज़मा जाने का इरादा कर लिया। आपने नाना जान को आखिरी सलाम और अलविदा फरमाते हुए 4 सबानुल मुअज़्ज़म सन 60 हिजरी मुताबिक 10 मई सन 681 ईस्वी बरोज़ जुमेरात अपने अहलो अयाल को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक मकाम पर हजरत अब्दुल्ला बिन मुती से मुलाकात हुई। उन्होंने आपको तमाम अहले अयाल को मदीना मुनव्वरा से जाते हुए देखकर पूछा, मैं आप पर फ़िदा हूँ, आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आपने फरमाया, फ़िलहाल तो मक्का जा रहा हूँ। अब्दुल्ला ने कहा, अल्लाह आपको खैर व आफ़ियत से रखे और हमें आप पर फ़िदा करे। जब आप मक्का पहुँच जाएं तो कूफा का इरादा हरगिज़ न फरमाएं, क्योंकि वह एक मनसूस शहर है। वहीं आपके वालिद माजिद शहीद हुए और वहीं आपके बिरादर मुअज़्ज़म हज़रत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्हो को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। उन पर नेज़े का वार किया गया, उनकी जान जाते जाते बची। आप हरम मोहतरम मक्का शरीफ में रहिए। आप अरब के सरदार हैं। अहले हिजाज आपके बराबर किसी को नहीं समझते। हर तरफ से लोग आपके पास आएंगे। मेरे चचा और मामू आप पर निसार हों। आप हरम काबा को हरगिज़ हरगिज़ न छोड़िएगा। खुदा की कसम, नसीब दुश्मन आप पर कोई आँच आई तो हम सब गुलाम बना डाले जाएंगे। और फिर जब मक्का में आप दाखिल हुए, आपके मक्का मुकर्रमा पहुंचने की खबर सुनकर लोग जूक दर जूक
آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا صرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ ابن جبیر بھی مکہ میں ہی تھے، وہ بھی آپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ اہل مکہ کو آپ سے بہت ہی محبت تھی اور آپ کے دیدار کے لیے صبح و شام لوگ آپ کے پاس آتے رہتے تھے اور آپ سے ملاقات کے بعد اپنے دل اور دماغ کو روشن کیا کرتے تھے۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے آپ کو مدینہ سے مکہ تشریف لائے ہوئے اور ادھر یزید کا ظلم دن و دن بڑھتا جا رہا تھا۔ اب آپ کو کوفہ والوں نے ڈھیر سارے خط لکھنا شروع کر دیے تھے۔ اہل کوفہ کی طرف سے 10 رمضان المبارک کو پہلا خط مکہ پہنچایا گیا تھا۔ اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے۔ اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جو 1، 2، 3 اور 4 آدمیوں کے دستخط سے تھی۔ اس کے بعد پھر کچھ اور مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ کی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں ارسال کیے گئے۔ سب سے آخری خط جو ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ حنفی کی طرف سے پہنچایا تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو ان کے خطوط کا جواب دیا کہ تم لوگوں کے بہت سے خط ہم تک پہنچے ہیں جن کے مضامین سے ہم مطلع ہوئے۔ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا لحاظ کرتے ہوئے ناچار ہم نے اپنے چاچا جاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ٹھاک ہیں تو انشاءاللہ میں بھی تم لوگوں کے پاس جلد چلا آؤں گا۔ اور پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 2 کمسن بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، صحابہ کرام اور مکہ کے کئی لوگوں کو کوفہ کے لوگوں کی وفاداری پر پہلے سے ہی شک تھا۔ ان لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بار بار اصرار کیا کہ کوفیوں کی بات پر یقین نہ کیا جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کی نحوست سے اسلام کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی اصرار فرما دیا تھا۔ آگے کا ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے یار دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنی فیملی والوں کا دھیان رکھیے۔ السلام علیکم۔